बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए जो अमल लाए हैं, यह अमल ऐसा कीमती है जो आपको और आपकी नस्लों को भी मालामाल कर देगा। यह अमल दौलत का एक तूफानी अमल है। इस तूफानी अमल से इंशाअल्लाह आपके आगे पीछे पैसा ही पैसा होगा, लेकिन इस बात के लिए आपको अल्लाह ताला पर पूरा यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला पर आपको तवक्कुल होना चाहिए, आपको अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए, तभी आपको इस अमल का पूरा फायदा होगा। दोस्तों, अमल बहुत ही खास और लाजवाब है, जिसे आपने माह सफर के पहले जुमे के दिन करना है। इस अमल को बतलाए गए तरीके पर पूरे यकीन के साथ करें और फिर इसके नताइज इंशाअल्लाह आप खुद ही देखेंगे। इस अमल को आपने किस तरह करना है, अमल का मुकम्मल तरीका क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक बात नोट कर लीजिए, आपने वीडियो को स्किप करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हमारे अक्सर नाजरीन वीडियो को बीच बीच में से देखते हैं और फिर बाद में उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं कि अमल कैसे करना है, कब करना है। हालांकि हम हमेशा अमल के हवाले से मुकम्मल तफसील आसान अल्फाज में बताते हैं, जिसे समझना कोई मुश्किल काम नहीं। जो मसला हमें समझ आता है वो यही है कि वीडियो को मुकम्मल नहीं देखा जाता, इसीलिए सवालात किए जाते हैं। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों, यह आम मुशाहिदा है कि इंसान को जब कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो वह अपने पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी जरूरत अपने किसी रिश्तेदार या अपने किसी दोस्त को बताता है, और वो दोस्त या रिश्तेदार उसकी जरूरत को पूरी कर देता है और कभी नहीं भी करता। लेकिन दोस्तों, बात की जाए मौजूदा हालात की, तो इन हालात में हर कोई किसी से पैसा या कर्ज मांगने से पहले 100 बार सोचता है कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं वो ये ना सोचे कि उससे दोस्ती या रिश्ता इसीलिए किया था कि उसकी दौलत पर नजर थी। यही वजह है कि जिसको पैसे की जरूरत होती है वो सोचता ही रह जाता है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी से अपनी जरूरत पूरी करने के लिए पैसे मांग सके। वो सोचता रहता है कि जाऊं तो किसके पास जाऊं। दोस्तों, आज का जो अमल हम आपको बताने वाले हैं, यह ऐसा अमल है कि इसके बाद आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी और आपके लिए आपका अल्लाह ही काफी हो जाएगा। आपको आपका रब गैब से इतना रिस्क देगा, इतनी दौलत देगा कि आपकी नस्लें भी मालामाल हो जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के अमल की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने यह अमल कैसे करना है। इस अमल का तरीका बहुत ही आसान है। इस अमल को आपने जुम्मे के दिन लाजमी कर लेना है और आपने करना यह है कि एक बड़ी तस्बीह लेनी है और उस तस्बीह पर आपने ये कलिमात पढ़ने हैं, या अल्लाहु वरज़ुक़ना फ़इन्नका खैरुर राज़िक़ीन। ये कलिमात बहुत ही आसान, इनको बड़ी आसानी के साथ याद किया जा सकता है। बस इन कलिमात को याद कर लें, जो कि दुआइया कलिमात हैं। आपने जुमे के दिन एक तस्बीह इन कलिमात की पढ़ लेनी है। माह सफर का ये पहला जुमा है, इस जुमे को ये अमल करें। याद रहे, जुमे का दिन बहुत ही मुबारक दिन है, जिसकी बड़ी बरकत है और इस बारे में हम आपको बताते भी रहते हैं, और माह सफर की अपनी बरकत भी इसमें शामिल है। इसीलिए इस जुमे को यह अमल लाजमी करें। इंशाअल्लाह आप ऐसे गनी हो जाएंगे कि आपको कभी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तस्बीह पूरे यकीन के साथ पढ़कर देखें, आपकी नस्लों को अल्लाह पाक माला माल फरमा देगा। आपके पास अल्लाह के हुक्म से इतनी दौलत आ जाएगी कि सारे दोस्त और रिश्तेदार आपके पीछे पीछे घूमेंगे और आपसे आपकी दौलत का राज पूछेंगे। एक बात और नोट फरमा लीजिए कि आप इस अमल को माह सफर के इस जुम्मे के दिन शुरू करने के बाद हर जुम्मे को भी कर सकते हैं, और बेहतर यही है कि आप इस अमल को हर जुम्मे के दिन कर लिया करें और अपनी जरूरत को बजाय लोगों के सामने बयान करने के अल्लाह के सामने बयान करें और अल्लाह ताला से अपनी जरूरत के लिए जो मांगना है वो मांग लें।
وہ ذات عطا کرنے والی ذات ہے، اور ایسا عطا کرنے والی ذات ہے کہ اس جیسا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوستو، ایک اور بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ اگر آپ سے سفر کا پہلا جمعہ کسی وجہ سے مس ہو جائے تو اس عمل کو سفر کے دوسرے جمعے کے دن کر لیں، اور اگر دوسرا جمعہ بھی مس ہو جائے تو پھر آپ اس کو ماہ سفر کے تیسرے یا چوتھے جمعے کے دن بھی شروع کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد اس عمل کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے، یا پھر جمعے کے دن عصر کے بعد اس عمل کو کر لیا جائے۔ اور دوستو، ایک ضروری بات جو ہم اکثر آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے اور عمل کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، جیسا کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جس دعا کے اول و آخر درود پاک پڑھا جائے وہ سیدھی عرش معلی پر پہنچ جاتی ہے، اور جو دعا اور جو عمل عرش معلی تک پہنچ گیا پھر اس کی قبولیت میں کیا تردد باقی رہ جاتا ہے۔ دوستو، اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے، اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ نہیں رہے ان تک بھی اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس عمل سے استفادہ کر سکیں۔ دوستو، یاد رہے کہ دنوں میں جمعے کے دن کو خاص فضیلت حاصل ہے، اور احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جمعے کے دن قبولیت کی ایک ایسی گھڑی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس گھڑی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ گھڑی عصر کے بعد کے وقت میں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آپ کو تاکید کی ہے کہ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کر لیا۔ انشاءاللہ قبولیت کی ان گھڑیوں میں اس عمل کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور جمعے کے دن قبولیت کی جو گھڑی بتائی جاتی ہے وہ جمعے کی اذان سے لے کر جمعے کی نماز کے بعد تک ہوتی ہے، لہٰذا آپ اس عمل کو جمعے کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ پہلے بھی بتایا کہ اس عمل کے لیے وقت کی قید نہیں ہے، جس وقت آپ کو فرصت ملے کر لیں۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔